Bonsoir. Alors, أولا رمضان مبارك سعيد جميع التلاميذ والآباء والأمهات ديالهم. ثانيا كنتمنى تكون توصلتوا بالموضوع ديال الفرد بالنسبة للPC2. On va commencer la rédaction ديال la solution ديال l'exercice اللي كيبان لكم قدامكم. D'ailleurs عندكم توصلتوا بالموضوع. On va lire exactement ce qui se passe. Alors allons-y. Bismillah. L'étude de la chute d'un corps solide homogène dans un liquide visqueux permet de déterminer quelques grandeurs cinématiques et la viscosité du liquide utilisé. Voilà. On remplit un tube gradué avec un liquide visqueux transparent de masse volumique ρ et on y fait tomber une bille homogène de masse m et de centre d'inertie g. Sans vitesse initiale initiale à l'instant t égale 0. On étudie le mouvement de G par rapport à un référentiel terrestre supposé galiléen, comme vous le voyez ici. On repère la position de G à l'instant t par la cote Z sur l'axe OZ vertical orienté vers le bas, qui m'a l'asso. Alors, on considère que la position d'G, elle est confondue avec l'axe OZ à l'instant des dates et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable par rapport aux autres forces. On modélise l'action du liquide sur la bille au cours du mouvement par la force de frottement F est égale à moins K fois V, de la flèche. Avec V, c'est le vecteur vitesse, et K, c'est une constante qui est positive. On me donne R, le rayon, et la masse de la bille. Et on rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède, elle est égale à l'intensité du poids du volume du liquide déplacé. D'accord. Alors en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement de G elle s'écrit sous la forme هذه en déterminant A en fonction de K et M et l'expression de B en fonction de ρ, G, ρ, V, le volume de la bille. Voilà, ça c'est la première question. Donc tout le monde sait que en appliquant la deuxième loi, alors il faut commencer par quoi? Alors naturellement, il faut commencer par, vous avez un tube, voilà, un tube. Pardon, le tracé n'est pas tellement à la hauteur, mais quand même c'est pas grave. Vous avez la bille qui se déplace, vous avez l'axe OZ, le voilà, l'axe OZ. Voilà. Alors on va voir quelles sont les forces exercées sur le corps. Alors tout d'abord, il y a, comme tout le monde le sait, le poids P, le poids, puis la poussée d'Archimède qui est toujours orientée vers le haut, qu'on appelle FA, et finalement la force de frottement qui est opposée au mouvement qu'on appelle petit f. Donc nous avons P, nous avons FA, et nous avons petit f. Voilà. Alors on va écrire la deuxième loi, c'est-à-dire CP plus FA plus petit f
est égal à M A. Alors, si je projette à l'axe OZ, هتلاحظوا أن P a le même sens que OZ, donc la projection ديالها c'est plus P. FA, c'est vers le haut opposé à OZ, donc c'est moins FA. Petit f, elle aussi, elle est opposée à OZ, donc c'est moins petit f, et c'est égal à M. Voilà, M. Pardon, il y a une erreur, c'est que A sans flèche. D'accord. Maintenant, je commence par petit f. Ils m'ont donné que le vecteur f est égal à moins k fois VG. Alors ça veut dire que l'intensité de f, il faut commencer toujours comme ça, l'intensité de f sera la valeur absolue de moins k fois VG, c'est-à-dire est égal à k fois VG. Ça d'une part, c'est petit f. Voilà. En ce qui concerne la force d'Archimède, FA, Maroufa, c'est toujours ρ fois le volume fois G. Tout ça est très facile. Voilà. Maintenant, je vais revenir ici. Donc ce sera P et MG moins FA, c'est-à-dire moins ρ VG, moins petit f, c'est-à-dire moins k fois VG, est égal à M dV G sur dt. Alors je divise par quoi? Je divise par M. C'est-à-dire que ici, de ce côté-là, il va rester juste dVG sur dt. De l'autre côté, j'aurai mg moins ρVG moins kvg, tout ça sur m. Voilà. Ça, je peux naturellement le développer un tout petit peu. Alors, mg divisé par m, pas de liège g, moins ρ fois le volume fois g sur m, moins k sur m fois vg, elle est égale à dvg sur dt. Voilà. Si j'inverse l'écriture, j'ai le droit, c'est-à-dire نكتب dvg sur dt, elle est égale à g moins ρvg sur m, d'accord, moins k sur m fois vg, elle est égale, pardon, c'est pas la peine d'ajouter c'était égal. Alors on est là. Si je reviens à la question, regardez bien, la question, اش قال لي هذه dvg plus a fois vg égale b. رجع لداكشي اللي لقيت. Donc voilà, اللي فيها vg, pardon, ici vg, ندوزها عند dvg sur dt. شوف مزيان, dvg sur dt plus k sur m fois vg, il est égal à g moins ρ fois v fois g sur m. Or, regardez bien,
هما قال لك بغاوها على شكل دي في جي بلس ا فوا في جي ايكال بي. انا نكتب هذيك اللي بغاو هما دي في جي سور دي تي بلس ا فوا في جي il est égal à B. Donc, il est شفت هاد les deux écritures. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que A il est égal à K sur M et B هي داك G moins rho VG sur M. وهكا غنكون جبت l'équation différentielle ou en même temps voilà en même temps حددت شنا هي A وحددت شنا هي B. Et ça, c'était la première question. Passons à la deuxième question maintenant. Voilà. On va la voir, cette deuxième question. Quelqu'un s'y dit, vérifier que VG égale B sur A fois 1 moins l'exponentielle de moins T sur tau est une solution de l'équation différentielle. Avec tau, il y a 1 sur A. C'est le temps caractéristique du mouvement. D'accord. Donc, vous savez bien que lorsqu'on veut vérifier que VG est égal à quoi? Alors, c'est une équation exponentielle, c'est-à-dire B sur A, facteur de 1 moins exponentielle d'IL moins T sur tau. C'est ça? Avec le taux qu'on m'a donné, ou 1 sur A. Voilà. Alors, est-ce qu'il est solution ou pas? Alors, nous remplacer l'équation différentielle. Remplacer l'équation différentielle. D'accord? Bon. Alors, le remplacement, غنحتاج la dérivée, donc بعدا غنشرح هاد الصيغة هادي. Donc ce sera B sur A مضروبة في 1 moins B sur A مضروبة في l'exponentielle ديال moins T sur tau. C'est ça? D'accord. اشنا هي الديريفي ديالها dVG sur dt. Tout simplement la dérivée بوحدها وعاد نشوف عاد نجمع. Bon, la dérivée de B sur A, c'est une constante, dérivée de la 0, moins B sur A, madrouba, dérivée de l'exponentielle moins T sur tau, il y a moins 1 sur tau. C'est ça? Exponentielle moins T sur tau. Voilà. هادي moins مضروبة في هاد الموان كتولي بلس. alors moins B sur A وشنا هي 1 sur tau حيت طو ها هو 1 على A. إذن 1 على طو هي A. donc هادي مضروبة في A exponentielle moins T sur tau. voilà égal tout simplement هي هنا غتختزل كتبقى لك moins B exponentielle moins T sur tau. دابا نمشي نرومبلاسي c'est-à-dire عندي dVG sur dt هذه هي l'équation différentielle زائد A fois VG c'est ça est égal B. مزيان. C'est ça. Donc, هذه هي l'équation différentielle. غنعاود. Donc, dVG sur dt, أنا وصلت ليها هي هنا. Donc, c'est moins B exponentielle moins T sur tau. Plus A fois VG. شنو هي VG؟ VG ها هي هنا. ها هي. alors fois B على A ياك
fois 1 moins exponentielle moins t sur tout, هذه est égal b. حنا غاديين. دونك هنا ولات moins b exponentielle moins t sur tout, plus هنا a كتختزل هي بقات لي b. b غنفاكتوريزي b fois 1 هي b و b fois moins b exponentielle moins t sur tout. هذه égal b. مزيان. ملي وصلت لهنايا غادي نلاحظ أن شوفوا مزيان وقع واحد المشكل. أنا سي باسكو سي قلت وقع واحد المشكل صغير. ها هو هنايا فاش ضربنا هنا موان، هاد موان هادي ضربناها في هاد الموان راه كتعطي بلوس، كتعطي بلوس. دونك هنا راه ستان بلوس وهنا ستان بلوس. وغتلاحظوا أن هادي مع هادي بجوجهم كيعطيو زيرو. اش بقات لينا؟ بقات لينا بي كتساوي بي. دونك هنا الانسان كيسول نفسو واش بي كتساوي بي؟ بيان سور كو بي كتساوي بي. وإلا كانت بي كتساوي بي صافو دير كو هاديك ليكسبرسيون اللي عطاوني سي اون سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل. داكور؟ مزيان. غنمشيو دابا لا كيستيون سويفونت. اش كتقول هاد لا كيستيون؟ نرجعو نشوفو لو تكست تاعنا. هاد لا كيستيون كتقول لك مولاي écrire l'expression de la vitesse limite du centre d'inertie de la bille en fonction de A et B. V limite en fonction de quoi? De A et B. Comment je vais aborder ça? Alors V limite. هنايا je préfère أنني نديرها بجوج طرق باش comme ça تفهموا comment ça se passe. Alors en régime permanent, ياك en régime permanent كنعرفوا la vitesse Vg devient constante. وهي شكون؟ هي كونستانت ولكن شكون هي؟ هي في ليميت. هي في ليميت. دونك ليكواسيون ديفيرونسييل حنا عندنا دي في جي سور دي تي ياك بلوس ا فوا في جي. ا فوا في جي est égal بي. ياك هادي هي ليكواسيون ديفيرون اللي وصلنا ليها. ولكن في الريجيم بيرمانون هادي كتساوي زيرو و في جي هي في ليميت. ستادير هاد ليكريتير اش كتولي؟ ا فوا في ليميت إلي إيت إيكال أ بي. هذا كيعني أن في ليميت كتساوي بي ديفيزي باغ أ. هذه الطريقة الأولى هاي. داكوغ؟ مزيان. الآن الطريقة الثانية غنشوف داك الحل اللي عطاوني. فعطاوني أن في جي كتساوي اش؟ إلا تذكرتو مزيان كتساوي بي على أ فوا 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور تو. Alors en régime, في الريجيم permanent ف t كتكون très grande يعني elle tend vers l'infini. C'est-à-dire que exponentielle moins t على tout il tend vers quoi? Vers 0. وفي هاد الحالة la vitesse Vg elle tend vers V limite. وبالتالي غادي نكتب هذيك لا سوليسيون كوم سا que V lim égale à B sur A facteur de 1 moins 0 est égal à B sur A. وهنا لقيت نفس لو ريزولتا سوا في الأول سوا في الآخر. D'accord? D'accord. Passons maintenant la question numéro 4. La question numéro 4. هاهي question numéro 4. اش كيقولوا فيها؟ رجعوا لو تكست. question numéro 4 قال لك
On obtient à l'aide d'un équipement informatique adéquat le graphe de la figure 2, qui représente les variations de la vitesse VG en fonction du temps. Déterminer deux petites choses, V limite ou taux. باينة. أولا شديتو هاد لاكورب هنايا غتلاحظوها هي في ليميت هنا كتمشي كتولي كونستونت. دونك في ليميت كتساوي 1,5. و طو كتلاحظوا لا طونجونت هاهي مرسومة، ها البوان d'intersection, je fais la projection, غتخرج ليا 0,2. D'accord? Et il suffit juste d'écrire que quoi? Que V limite كتساوي 1,5 mètres par seconde et taux il est égal à 0,2 secondes. D'accord? حيت تما فلاكس راه 1 seconde. نمشيو لا كيستيون نيميرو 5. قالك سيدي déterminer la valeur de K. La valeur ديال K. alors هنا غنرجع لواحد المسألة. شناهي؟ هاد K هادي خصني نشوف أصلا فين كاينة. كاينة سيدي في أ. شوفوا أ ها هي، أ ها هي كتساوي كا سيغ إم. راه نكتبها بعدا. قالك سيدي أن أ كتساوي كا سيغ إم، هذا من جهة. ثم قال لي طو كتساوي أن سيغ أ. وهنا يلا قريت دابا قريت طو. دونك لاحظوا مزيان، إلا قريت طو نقدر نجبد أ ياك. دونك من هاد طو هادي هذا كيعني أن أ كتساوي أن سيغ طو. فوالا أ كتساوي أن سيغ طو ها هي. إلا هاد العلاقة هادي نجيبها هنا غتولي عندي أن سيغ طو est égal à K sur M. D'accord? هذا كيعني أن K كتساوي M fois 1 sur طو. و M كنعطوها لينا سي 4,1. دونك K كتساوي 4,1 fois 10 à la puissance moins 3 fois 1 sur 0,2. Alors si on fait le calcul, c'est-à-dire 4,1. أنا كندير الحساب دابا، أنا مدرج عليكم. X moins 3, voilà, divisé par 0,2 égale. Voilà. 0,0205. 0,0205. هذه هي K. D'accord? Alors, ça, c'était la 5e question. Elle est tellement petite, simple. La 6e question. Ça, c'était la 5e. La 6e question, c'est... قال لي يا سيدي رجع لو تكست باش نتوما تقراو معايا تعرفوني اش كنقرا. قالك le coefficient K varie avec le rayon de la bille et de la viscosité selon la relation 6pi neta R. Déterminer la valeur de neta. Bon, c'est un jeu de calcul, c'est pas grand chose. Alors قالك بلي أن K كتساوي 6pi fois la lettre neta fois le rayon. Donc neta كتساوي K divisé par 6 fois pi fois R. شحال غتخرج هاد النيتا هادي؟ Il suffit d'écrire les valeurs 0,0205 sur 6 fois 3,14. Ou le rayon عطاوه ليا قال لي c'est 6 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, je vais faire le calcul et je vous donne la valeur. Environ 0,18. Voilà. Et voilà. Maintenant, la 7e question.
Alors ce sont les questions. La question اللي قلت لكم لابد كتكون كاينة. اشنا هاد لا كيستيون هادي؟ قالك راه ليكواسيون ديفيرونسييل كتكتب دي في سور دي تي كتساوي 7,57 راه موان 5 في. هادي هما عطاوها ليا، دونك كنردها على حساب داكشي اللي باغيين هما، حيت باغيين يستعملوا الطريقة اولار. كتعرفو دي في سور دي تي هي ا كتساوي 7,57 ناقص 5 في. فإلا قلت ا اي كتكون في اي ياك، وعاد كنديرو في اي بلس 1 كتساوي في اي بلس ا اي فوا دلتا تي. هادي قلت لكم تحفظوها ياك. الوغ دلتا تي سي لو با دو كالكول، لو با دو كالكول. ملي كنمشي لهاد الطابلو هذا اللي عطاوه هما في لو تكست، لاحظوا مزيان، شوفوها مزيان هنا. فالتاريخ الاول ها هو 0,033، التاريخ الثاني 0,066. اذا شحال زادوا 0,033. اذا دلتا تي شحال كتساوي؟ ها هي دلتا تي est égal à 0,033. فوالا، هذا من جهة. من جهة أخرى شنو قالوا لي هما؟ إلا رجعتو لداك الطابلو اللي عطاو، هاهو قالك كالكولي A1 و V2، وإلا كانت V2 هي هادي هي V1 0,25. غنرجع لهنا وغادي نكتب، غنستغل هاد العلاقة هادي غنكتب أن بغاو هما A1 ياك. ألوغ غنكتب بلي أن A1 كتساوي 7,57 ناقص 5 فوا V1، يعني 7,57 ناقص 5 مضروبة في 0,25، وغتخرج ليا عدد. أنا غنحسبو، خرجت أسيدي 6,32. ثم طلبوا مني V2، دونك غنرجع V2 غنجي لهاد العلاقة هادي وغنكتب لأن V2 est égal à V1 plus A1 fois delta T، c'est-à-dire V1 هي 0,25 plus 6,32 fois 0,033 égal. غنحسبها ونعطيها ليكم. Alors خرجات 0,458 naturellement mètres par seconde. وهكا كنكونو سالينا هاد التمرين هذا. كنتمنى من الله تعاودوه تجيو حافظين ان شاء الله نهار الاثنين. داكوغ، الونسي.